जय जगन्नाथ पिलाने। तो आज आम पढ़ा जनन आउ एक इम्पोर्टाट टपिक जार ना हूँ मानवर लिंगीय जनन। तो मानव कहले आम क्या बुझे ना पुरुष एवं स्त्री उभय को बुझुचे। तो आम आज पढ़ा पुरुष ठारे जनन प्रक्रिया एवं स्त्री ठारे जनन प्रक्रिया। तो पुरुषर जनन तंत्र को पांच भाग विभक्त कराई यथा कौन पुरुष विभक्त कराई शुक्रमुनि, द्वितीय हूँ शुक्राशय, तृतीय हूँ शुक्रवाही नली, चतुर्थ हूँ मूत्र मार्ग, पंचम हूँ शिश्न। तो शुक्रमुनि कहुए कौन ना स्क्रोटम, शुक्राशय कहुए आमर टेस्टिस, शुक्रवाही नली कहुए भाज डिफरेंस, मूत्रमार्ग को कहुए यूरेटर एवं शिश्न को कहुए ग्लैंड्स पेनिस। तो आज वीडियो उभय दशम एवं द्वादश पिला दिजन जावाई बहुत इम्पोर्टाट। तो आज आम उभय दशम श्रेणी परीक्षा दशम श्रेणी पिला पढ़ा सहित द्वादश पिला पढ़ा। तो आम प्रथम आज पुरुषर जनन विषय पढ़ा। तो पुरुषर जनन तंत्र को आम तीन पांच भाग विभक्त करदे। तो अबिका पुरुषर जनन तंत्र उपर गोटे ओभरऑल आइडिया मुझे तुमको अबिका चित्र माध्यम बुझेबी कहीं विजुअल इमेजटा आमर अधिका मन रही है। तो चित्र रे बुझा गले आम प्रथम बुझा जे कौठारू आमर जनतंत्र आरंभ हो। तो आम आज देखा जनतंत्र पुरुषर जनतंत्र इमेज। तो देख आम अबिका चित्र कर सारी कहार ना पुरुषर जनन तंत्र। यहाँ देख पुरुषर जनन तंत्र चित्र एपाई गली कहीं आम विजुअल इमेजटा अधिक समय मन रही है। तो अबिका देख आमर पुरुषर जनन तंत्र कौट आरंभ होती ना यहाँ आमर है शुक्रमुनि जो थे आमर टेस्टिस रही है। शुक्रमुनि काम कौन ना शुक्रमुनि आम बॉडी टेम्परेचर आम जाचे 37 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक रही है एवं कौन ना एवरेज टेम्परेचर आम जहाँ कही। तो यही शुक्राणु या शुक्राशय को आम बॉडी टेम्परेचर ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा कम दरकार। तो यही शुक्रमुनि कौन करे से तापमात्रा को नियंत्रण करते हैं। आम बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हेले 2 डिग्री ताठू कम करता है किए ना शुक्रमुनि। तार गोटे एबिलिटी अच्छी से कौन हुए ना तार मसल द्वारा एडजस्ट करें तापमात्रा को। तो जदि अधिका गरम थब से एक्सपांड हो जदि अधिका शीत थब ताल से कंट्राक्ट हो। तो यही भाव से तार तापमात्रा कौन करे कंट्रोल करें। शुक्रमुनि पर आम पढ़ा शुक्राशय विषय। देख ये आमर शुक्राशय। शुक्राशय थाए किछि गुड़ा आम आगु पढ़ी जे शुक्रजन नलिका बहुत गुड़े शुक्रजन नलिका आम शुक्राशय अवस्थित। तो से शुक्रजन नलिका गुड़ा क्या ना लोब्यूल भितर था ये गुड़ा ये आमर टेस्टिस भितर 250 भली लोब्यूल मान प्रेजेंट अच्छा। तो ये लोब्यूल गुड़ा कौन अच्छा ना शुक्रजन नलिका गोटे लेवल रे गोटे रु 3टी पर्यंत लोब्यूल शुक्रजन नलिका रही पार।
से शुक्रजन नलिकार कौन हुए ना आमर तैयारी हुए शुक्राणु। तो आम आगुरी पढ़ीचे शुक्रजन नलिका विषय आउ टिके मु तुमको भलरे कहि दउछि। तो ए शुक्रजन नलिका देखिबाको एही भली एथिरे किछि थांती आदिजायक कोष। देखो ये जो छोट कोष गुड़ा देखुच ये छोट कोष गुड़िका होउछन्ती कोन ना माने होउछन्ती हमर आदिजायक कोष। ए आदिजायक कोषर डेवलपमेंट होई बा डिंबक जनन होई हमर कोन होई थाए ना शुक्राणुद्यान तयारी होई थाए। यार पूर्व वीडियो रे मु भल भाबरे बतैथिली जे एई आदिजायक कोषरु केवल शुक्राणु तयारी होई थाए। जदि तुम से वीडियो देखि नाओ मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी तुम सेटा को देखि नबो। ताल देखो एई आदिजायक कोषरु तयारी हुए हमर शुक्राणु एवं एई आदिजायक कोष मझिरे जो बड़ बड़ कोष किछि देखुच ताकू कहा जाय कोन ना सर्टोली सेल। एई सर्टोली सेल रो काम कोन ना सर्टोली सेल एथरे तयारी होतवा शुक्राणु रो कोन करथाय ना शुक्राणु रो हमर कोन करथाय ना ताकू डेवलपमेंट आउ ताकू कोन करथाय ना फूड प्रोडक्शन फूड दे थाए ताकू दे थाए तारो न्यूट्रिशन दे थाए ताकू न्यूट्रिशन जो कहथाय का काम सर्टोली सेल रो काम काहाकू नै आदिजायक कोष। तबे आमे एबे देखिबा जे एई जो शुक्रजन नलिका थांदी ए शुक्रजन नलिकार फांका स्थान रो कोन थाए ना रक्त जालिका एवं किछि छोट छोट सेल माने थांदी। तो सेई सेल को कोन कह जे ना लेडिक सेल कह जे। से एई शुक्रजन नलिकार मध्यवर्ती स्थान माने जदि एथि गोटे शुक्रजन नलिका আছে एथि गोटे शुक्रजन नलिका আছে ताले मध्यवर्ती स्थान माने करे लेडिक सेल माने थांदी। तो एई जो चित्र मु देखौ जे सब कोठी प्रेजेंट होछंती ना एई लोब्यूलर प्रेजेंट होछंती। टेस्टिस भीतर ए जो 250 भली लेबुल थाए ता भीतर जो शुक्रजन नलिका एला शुक्रजन नलिका ए शुक्रजन नलिका गोटिए लोब्यूलर थांती दुई तीन। तो से शुक्रजन नलिका विषय मु अभी तुमको कहूची। ते शुक्रजन नलिका भीतर थांती लेडिक सेल। ए लेडिक सेल रो काम कोन ना लेडिक सेल हमर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्षरण करिवारे सहायता करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्षरण करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हमरो क्षरण करिते। तो ये हेला टेस्टिस रो काम। तो टेस्टिस रु एई शुक्राणु क्षरण परे शुक्राणु कोन हुए ना एइठु एई जो हमर पाथ अछि पाथ को पुनी तीन भाग रे विभक्त कराइछि से विषय तमे 12th क्लास रे भलरे पढिबो। तो मोटा स्पेसिफिक दशम पिलांग पई टिके अधिका प्रायोरिटी देई कोन होछि। तो से विषय मु अबिका बेसी कोन काना तांको सिलेबस रे नाही। तो तां परीक्षा जेतु पाखरे हमें ता पदर अधिका प्रायोरिटी दबानी। तो देखिया अबिका जे हमर शुक्राणु गुडी कोन होई जांती ना शुक्राणु गुडी ए पाथ देकी आस्तांती कोठी ना भास डिफरेंस को प्रवेश करतांती। तो भास डिफरेंस रो कोन हुए ना शुक्राणु गुडी सहित मिसी थाए ए हमर सेमिनल वेसिकल रो किछि फ्लूइड जो को कह जाय सेमिनल फ्लूइड। तो ए सेमिनल वेसिकल रो फ्लूइड शुक्राणु सह मिसिले हमर बनाई थाए ताकू सीमेंट एवं ए भास डिफरेंस संयुक्त होई थाए मूत्रमार्ग सहित। तो मूत्रमार्ग आउ ए सेमिनल वेसिकल बा हमर स्पर्म मार्ग गोटाए। तो से आसी जो जगह मिली थाए से जगह कि ना हमर गोटाए थाए ग्लैंड जहां ना होची प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ए प्रोस्टेट ग्लैंड रो काम कोन ना हमें सब बेले कोन परिश्रा करथाउ सब बेले परिश्रा करना। तो परिश्रा रो कंट्रोल के करे ना ई प्रोस्टेट हमर ग्लैंड करथे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कोन करे ना मूत्र मार्ग को कंट्रोल करथे। जेते बेले हम परिश्रा लागे केवल सेतिकी समय रे मूत्र मार्ग को से खोला रखे नन मूत्र मार्ग को से बंद कर दे। तो तापर जेते बेले एठी ना आसीला हम सीमेन उन्नत हेछि हमर स्पर्म गुडी को सेमिनल फ्लूइड रे मिसी कि सीमेन उन्नत हेछि। तो सीमेन गुडी का यूरेटर माध्यम रे ग्लैंड्स पेनिस देई सिक्रेशन होंदी एवं मूत्र मध्ये से ग्लैंड्स पेनिस देई सिक्रेशन होंदी जहा कहै छै हमर सिस्नो। तो हमें आउ थरे को रिवीजन कर दवा गोटे भलो ओवरव्यू नै जिया। ताहले हमर पुरुषर जननतंत्र में पांच भाग विभक्त गले। तो पांच भाग कोन कोन गोटा शुक्रमुनि शुक्राशय शुक्रवाहिनी मूत्रमार्ग एवं सिस्नो। तो शुक्रमुनि विषय आउ भी कहबा। तो शुक्रमुनि रो काम कोन ना हमर बॉडी रो टेंपरेचर थारु 2 रु 3 डिग्री टेंपरेचर कमाई थाए काहरो ना टेस्टिस रो टेंपरेचर से कमाई थाए कोन पई ना शुक्राणु तयारी पई हमर 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस कम होबा दरकार। तापर कोन हुए ना शुक्राशय। शुक्राशय हम जानले जे कोन तयारी हुए शुक्राशय हमर स्पर्म तयारी हुए बा शुक्राणु तयारी हुए। शुक्राणु तयारी होई भास डिफरेंस बा शुक्रवाहिनी नळी देई हमर आसी थाए कोठी की ना मूत्रमार्ग को आसी थाए। मूत्रमार्ग देई कि से कोन होई थाए सिस्नो देई कि बाहरी आसी थाए। तो एतिक हैला हमर
କାମ ପୁରୁଷ ଜନନତନ୍ତ୍ର। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ଜନନତନ୍ତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଅବିକା ପଢିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନତନ୍ତ୍ର। ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନନତନ୍ତ୍ର ସେଇଭଳି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଡିମ୍ବାଶୟ, ତାପରେ ହଉଛି ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ, ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଗର୍ଭାଶୟ। ତ ଅବିକା ଦେଖ ଆଇରେ ହେଲା ଆମ କଣ ନା ଡିମ୍ବାଶୟ, ଦୁଇରେ ହେଲା ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ହେଲା ଆମର ଗର୍ଭାଶୟ। ତ ଅବିକା ଆମେ ୟାର ବି ଚିତ୍ର କରି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ବଡ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ନବା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନନତନ୍ତ୍ର କିଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ତ ଅବିକା ବନାଇବା ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନନତନ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ର। ତ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନତନ୍ତ୍ର ଅବିକା ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଛି। ଦେଖ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନତନ୍ତ୍ରରେ କିଛିଟା ପାର୍ଟ ଅବିକା ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଲେଖିନି ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏଟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଆଗ ଦେଖିବା ଯୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ଡିମ୍ବାଶୟ। ଡିମ୍ବାଶୟ କିଏ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଦିଟା ଡିମ୍ବାଶୟ ଆମର ଦେଖାଯାଏ। ଯୋଉଟା ଆମର କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ଆମର ଉଦର ଗହ୍ୱରର ତଳ ଭାଗରେ ଦେଖାଯାଏ। କଣ ଏଇ ଦୁଇ ଯୋଡା ଡିମ୍ବାଶୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ୟୁଟେରସ ଟା କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ନା ମୂତ୍ରାଶୟର ପଛ ପାଟରେ କିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ନା ୟୁଟେରସ ବା ଆମର ଗର୍ଭାଶୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଏଇ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ଆମର ଓଭମ ସହିତ ଓଭାରି ସହିତ ବା ଡିମ୍ବାଶୟ ସହିତ କନେକ୍ଟ କିଏ କରିଥାଏ ନା କନେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଆମର ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ ବା ଫାଲୋପିଆନ ଟ୍ୟୁବ। এই ଯୋଉ ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ତିନି ଭାଗରେ କଣ এই ଯୋଉ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏଟା ତମ ଦଶମର ବହିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଜାଣିଥାଏ, ଏଟା ପ୍ଲସ 2 ରେ ତମେ ଗଲେ 12th ରେ ପଢିବ। ତ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କଣ ଇସ୍ମସ୍, ଆମ୍ପୁଲା ଆଉ ଇନଫଣ୍ଡିବୁଲମ। এই ଇନଫଣ୍ଡିବୁଲମରେ ଦେଖିବ କିଛି ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବାହାରିଛି। ତ এই ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଣ ନା ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ଫିମ୍ବରି। ତ এই ଫିମ୍ବରିର କାମ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଓଭମଟା ଏଠି ରପ୍ଚର ହୁଏ, ସେ ଓଭମକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ନବାର କାମ ହେଉଛି କାହାର ଏଇ ଫିମ୍ବରିର। ଏବଂ ଏ ଆମ୍ପୁଲାର କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଯେ ଆମ୍ପୁଲାର କାମ କଣ ନା ଆମ୍ପୁଲାରେ କି ନା ହୋଇଥାଏ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ମଟା ଆସିଥାଏ, ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଓଭମର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ ଆମ୍ପୁଲାରେ। ତ ଆମ୍ପୁଲାର ଯଦି ମିଳନ ଘଟିଲା ତାପରେ କଣ ହୁଏ ସେ ଆସିଥାଏ ଆମ ୟୁଟେରସକୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ପଢିବା। ତ ଦେଖ ଅବିକା ତ ଡିମ୍ବାଶୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଓଭରଅଲ ନଲେଜ ଦେଇ ଦଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡିମ୍ବାଶୟ ରହିଲା, ଡିମ୍ବାଶୟର ଲେନ୍ଥ ହଉଛି କେତେ ନା ଆମର 4.5 ରୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ এই ଯୋଉ 4.5 ରୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମର ଓଭାରି, এই ଓଭାରି ଭିତରେ କଣ ଥାଏ ନା କିଛି ଆଦିଜାୟ କୋଷ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଷ ଗୁରା ବନେଇଛି, ଏଗୁଡିକ ହେଲା କଣ ନା ଏଗୁଡିକ ହେଲା ଆଦିଜାୟ କୋଷ। ତ এই ଆଦିଜାୟ କୋଷରୁ କଣ ତିଆରି ହୁଏ ନା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଲିକିଲ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଫଲିକିଲ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଫଲିକିଲ କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଉ ସାଇଡ ଯୋଉଟା ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ତମକୁ ଏଟା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ, ତ ସେଇଟା ତମେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନ ଯୁଗ୍ମକ ଜନନ ସେଟା ଯାଇକି ଦେଖିନବ, ମୁଁ ଡେସକ୍ରିପସନ ଯଦି ହବ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ତ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହୁଏ ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ଫଲିକିଲ। ପ୍ରାଥମିକ ଫଲିକିଲର ଡେଭଲପ ହେଇ ତିଆରି କରେ ସେ କଣ ନା ଗ୍ରାଫିଆନ ଫଲିକିଲ। ଗ୍ରାଫିଆନ ଫଲିକିଲ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇକି ରପ୍ଚର ହବ, ରପ୍ଚର ହେବା ପରେ କଣ ରିଲିଜ ହବ ନା ଏଇଠି ଆମର ଓଭମଟା ରିଲିଜ ହବ। ତ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରରେ ଗୋଟାଏ ମାସରେ ଗୋଟାଏ ଓଭମ ରିଲିଜ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ଗୋଟାଏ ଓଭମ ଯାଇ କଣ ହୁଏ ଯଦି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଲା ତ ସେଠି କଣ ହବ ନା ଆମର ଯୁଗ୍ମଜ ତିଆରି ହେଇକି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ। ଯଦି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ନ ହେଲା ସେ ଡିଜେନେରେଟ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବ। ତ ଏଇ ଓଭମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପଢିବା ଯେ ଓଭମରେ କଣ ହୁଏ ନା ଓଭମର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଓଭମ ମାନେ ହଉଛି ଆମର ଡିମ୍ବାଣୁ। କଣ କୋଉ ମାନେ ଆମର ଡିମ୍ବାଣୁ। ତ ଡିମ୍ବାଣୁର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଆବରଣ ଥାଏ। ଏଇ ଅତିରିକ୍ତ ଆବରଣକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜୋନା ପେଲୁସିଡା। ଏଇଟା ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଟିକେ ଦେଖିବ ଯେ ଏଇଟା କଣ ଜୋନା ପେଲୁସିଡା। ଏଇ ଜୋନା ପେଲୁସିଡାର ବାହାରେ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ କୋଷ ମାନେ ଫଲିକିଲ କୋଷ ଗୁଡିକ ଜମା ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଆବରଣ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଅତିରିକ୍ତ ଆବରଣକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା କୋରୋନା ରେଡିଏଟା। ତ ଏଇ ଜୋନା ପେଲୁସିଡା ଆଉ କୋରୋନା ରେଡିଏଟା ଦୁଇଟି ଯାକ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ଓଭମକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓଭମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓଭମ ମାନେ କଣ ଆମର ଡିମ୍ବାଣୁ।
तो डिंबाणु केमिति जात होइଥାଏ प्रथमे प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल रप्चर परे डिंबाणु ए ग्राफियन फॉलिकल जेतेबेले कोन होय रप्चर होई कि डिंबाणु बाहर जाए ये कोन होय ना जो अवशिष्ट जिंस गुडी रहिला से माने बोलै दियंती कोन ना कॉर्पस ल्यूटियम कॉमन थांती कॉर्पस ल्यूटियम ए कॉर्पस ल्यूटियम रु गोटे हार्मोन खर्च हुए ए हार्मोन ना कोन हार्मोन ना होची प्रोजेस्टेरोन तो ओभारी हमर केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्षरण करेनी ओभारी आउट हार्मोन मध्ये क्षरण हुए तो ओभारी रो काम कोन बा डिंबाशयर काम गुडी को मु एठी लिखि दोची तो डिंबाशयर काम कोन प्रथम काम तार होची कोन ना डिंबाणु रो रिलीज करिवा बा डिंबाणु तयारी करिवा जो प्रोसेस रे डिंबाणु रिलीज होय त कोन कहै जाय ना ओव्युलेशन बोली कहै जाय कोन कहै जाय ओव्युलेशन कहै जाय तो डिंबाणु तयारी करिवा द्वितीय काम कोन इस्ट्रोजेन ओ प्रोजेस्टेरोन नामक दुईटी स्त्री लिंग हार्मोन क्षरण करिवा दुईटी स्त्री लिंग हार्मोन क्षरण करथाय के एई डिंबाशय अबिया पढिबा डिंबोबाय नळी विषय तो डिंबोबाय नळी विषय मु तुमको किछ नॉलेज देछि डिंबोबाय नळी रे कोन काम ना ए हमर ओभम टा कलेक्ट हेगी जाई थाय तो ओभम जेतला जाए ओभम रो कोन होय ना जदि एठी फर्टिलाइजेशन घटिला तो गोटा केस हुए जदि फर्टिलाइजेशन न घटिला आउ एटा केस हुए तो अगर फर्टिलाइजेशन घटिला सेते बेले कोन होय हम देखिबा तो फर्टिलाइजेशन टा होई थाय कोठी फर्टिलाइजेशन माने कोन शुक्राणु आसी डिंबाणु को कोन करिवो डिंबाणु रो कोरोना जोनाबेल से रो भेदी डिंबाणु सहित मिसी की कोन तयारी करिवो ना जुग्म ज तयारी करिवो तो दीटा को पुजुम का स्त्री जुग्म मिसी की जुग्म ज कोठी तयारी हुए एई आम्पुला देहरे जदि फर्टिलाइजेशन हैला ताहले कोन हबो एठी कोन तयारी हबो ना जुग्म ज तयारी हबो कोन तयारी हबो जुग्म ज तयारी हबो ए जुग्म ज धीरे धीरे गति करी कोठी के आसीबो ना इस्मस दे की आसीबो ए इस्मस दे के आसला परे से प्रथमे 2 4 6 16 एई भली कोष रे विभक्त होई होई चलिबो तो एई भली कोष रे विभक्त होई होई से कोथरे परिणत होइते ना प्रथमे परिणत होइते मोरुला रे कोथरे परिणत होइते मोरुला मोरुला कोन ना 16 टी कोष विशिष्ट एई जुग्मज 16 टी कोष विशिष्ट जुग्म को हमर कोन कहजे मोरुला बोली कहजे तो मोरुला पुणी थरे डेवलप हेई हेई परिणत होई थाय कोथरे ना बास्टुला मोरुला जेतले बास्टुला हे जे बास्टुला हला बहुकोष विशिष्ट जुग्मज बहुकोष विशिष्ट जुग्मज को कोन कहजे ना बास्टुला बोली कहजे ए बास्टुला रे कोन हुए ना किछि कोषता उपरे अतिरिक्त कोष आवरण तयारी करथांदी से अतिरिक्त कोष आवरण तयारी करा को ता कोन कहै जे ना ब्लास्टोसिस्ट कहै जे तो से ब्लास्टोसिस्ट कोन हुए ना आसी हमर से यूटेरस रो कांथ सहित कोन हुए लागि की रहे यूटेरस रो कांथ सह लागि की रही कोन हुए एठी हमर इम्प्लांटेशन होइतै तो ए ब्लास्टोसिस्ट जते बेला हमर यूटेरस रो कांथ सहित लागे जो प्रकार लागे ताको हम कोन कहू ना इम्प्लांटेशन बोली कहिता तो इम्प्लांटेशन का को ब्लास्टोसिस्ट जते बेले यूटेरस रो कांथ सह लागिले हम तो कोन कहबा इम्प्लांटेशन बोली कहबा इम्प्लांटेशन हेई सारिबा परे इम्प्लांटेशन हेई साइला परे कोन होबो नै हमरो ब्लास्टोसिस्ट ता पुणी थरे विभक्त हबो विभक्त होई तीनटा जर्म लेयर तयारी करिवो जहा को कोन कहै जाय ना ग्रास्टुला बोली कहै जाय तो ब्लास्टोसिस्ट रु पुणी थरे कोन तयारी हबो मैं तीर चिन्ह देके एथि पय लगुची तमे ठीक बात जानि परिवो जे कोषटी प्रथमे जुग्मज होला गोटाय कोष होला तापर 2 4 6 16 होई कि मोरुला होला मोरुला पर ब्लास्टुला ब्लास्टुला पर ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला पर ब्लास्टोसिस्ट पर कोन होला ना ग्रास्टुला होला तो ई ग्रास्टुला रे कोन हुए ना ग्रास्टुला तीनोटी जर्म लेयर थाए तुम देखे होजी ग्रास्टुला रे तीनोटी जर्म लेयर थाए तो ई तीनोटी जर्म लेयर कोन प्रथमटी होजी हमर एक्टोडर द्वितीयटी होजी मेजोडर तृतीयटी होजी एंडोडर तो ई तीनोटी जर्म लेयर रु
ଫର୍ଦର ଫିଟସର କଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ନା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ତିନୋଟି ଜର୍ମ ଲେୟାରରୁ ହିଁ ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛୁ, ସେ ପୁରୁଷ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ। କୋଉଥିରୁ ତିଆରି? ଏଇ ତିନୋଟି ଜର୍ମ ଲେୟାର ତିଆରି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ଲାସ୍ଟୁଲାରେ ଏଇ ତିନୋଟି ଜର୍ମ ଲେୟାର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ତିନୋଟି ଜର୍ମ ଲେୟାରରେ ଆମ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବରେ ଡେଭଲପ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପରେ ଗ୍ଲାସ୍ଟୁଲା ବନିଲା ପରେ ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ ମେସୋଡର୍ମ ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଫିଟସ୍ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତ ଫିଟସ୍ କୁ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସେ ନା ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ବେଳେ ବନିଥାଏ କଣ ନା ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ। ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ କାହା ସହିତ ବନିଥାଏ ନା ଫିଟସ୍ ଆଉ ମାର ଶରୀର ସହିତ ବନିଥାଏ। ତ ମାର ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ କାହା ପାଖକୁ? ଫିଟସ୍ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଟସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ତାର କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରିଲିଜ ହବ, ତାହେଲେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୁଆଡେ ଯାଏ? ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସେ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ଦେଇ, ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ କୋଉଠି ଲାଗିଥାଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ନାହିଁ ନାଭି ରଜ୍ଜୁ ଆମେ ଯାହାକୁ, ଯୋଉଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ପରେ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ତ ସେ ନାଭି ରଜ୍ଜୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ମା ଶରୀରରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପିଲା ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟ କଣ ହୁଏ? ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରୂପରେ ବାହାରିକି ପୁଣି ଥରେ ମାର ଶରୀରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ନା ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ଦ୍ୱାରା। ସो ମନେ ରଖିଥିବା ଟର୍ମଟା କଣ ନା ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ବା ନାଭି ରଜ୍ଜୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଲା, ଓଭମର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ ଆମର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ନ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଯଦି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ନ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା ଓଭମଟା ଡିଜେନେରେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତ ଡିଜେନେରେସନ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା ଡିଜେନେରେସନ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ 28 ଦିନିଆ ସାଇକେଲ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ପିରିୟଡିକ ସାଇକେଲ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଟା ସମସ୍ତ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ କଣ ହୁଏ ନା ସେଥିରେ 28 ଦିନରେ ଗୋଟାଏ ଥର କଣ ହୁଏ ନା 4 ରୁ 5 ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଟେରସର କାନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ୟୁଟେରସର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ତମକୁ କହିନଥିଲି କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ନା କହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଟ ଦେଇକି ବାହାରି ଆସେ। ତ ସେ ଛୋଟିଆ ବାଟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ସର୍ଭିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସର୍ଭିକ୍ସ ପଛରେ ଯୋଉ ଏଇ ଲମ୍ବା ପାର୍ଟଟି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଭଜାଇନା। ତ ସର୍ଭିକ୍ସ ଦେଇ କଣ ହୁଏ ନା ସ୍ତ୍ରୀର 5 ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହୁଏ ନା ବ୍ଲିଡିଂ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ଲିଡିଂ କେମିତି ହୁଏ ନା ୟୁଟେରସର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଆମର ଯୋଉ ଡିଜେନେରେଟ ହୋଇଥିବା ଓଭମଟି କଣ ହୁଏ ବାହାରି ଚାଲି ଆସେ। ତ ଏଇଭଳି ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଇଯାଏ। ଅବିକା ଆମେ ଟୋଟାଲ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନନତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢିଲେ। ତ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନନତନ୍ତ୍ର ଏଠି ସରିଲା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ ପୁରୁଷର ଜନନତନ୍ତ୍ର, ଅବିକା ପଢିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନନତନ୍ତ୍ର। ଅବିକା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ସବୁ ୟାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ୟା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇବି କଣ ନା କେମିତି ଆମର ହଉଛି ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଲ୍ଥକୁ କେମିତି ବଜାୟ ରଖାଯାଉଛି। କିଛି ଆମର ମଣିଷର ରୋଗ ହୁଏ କଣ ନା ଏଇ ଜନନଜନିତ ରୋଗ କିଛି ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା। ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପର କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ତ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ତମର କଣ ଦରକାର ସେଟା ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମନେଇ ଦେବି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବ। କାହିଁକି ନା ୟା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ତମ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ 30 ଦିନ ରହିଲା ସେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କୋଉ ଟପିକ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଠୁ ଆସିବ, କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ତ ଏତିକି କହିକି ଭିଡିଓକୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି।